श्री महागणाधिपतये नमः। अनूपनीत प्रायश्चित्तं देवीं वाचमदनियं देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा न मन्देशमुज्जन्दुः नाथेनुर्वाकस्मानुपदुष्टुतैतो अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः। आचम्यायेवं शुभदितो श्रीमान् गोत्रः नामधेयः श्रीमदः गोत्रस्य नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य ममोपाक्तादुर्दक्षे द्वारा श्री परमेश्वर मुदि श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम कुमारस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् एतावन्तं कालमनाश्रमणोस्य कुमारस्य श्रीमज्जतिषे सम्पादनार्थम् आयुस्तेजो वीर्येश श्री पुष्टिकाम्याभिवृद्ध्यर्थं साङ्गोपाङ्ग सकल वेदाध्ययनाध्यापनद्वारा तत्र तत्र प्रतिपादित्य नित्यनैमित्य काम्यकर्मानुष्ठानाधिकारयोग्यता सिद्ध्यर्थं मम कुमारं जातकर्म नामकरण अन्नप्रार्थना चौलोपनेनाक्षरैः कर्मभिः सद्दुष्करिष्यमाणस्तदङ्गत्विनतातो शुद्ध्यर्थम् उद्यर्थं शान्त्यर्थम् अभ्युदयार्थं च महाजनैः सह स्वस्ति पुण्याः वाचनं करिष्यादो निर्विघ्नेन प्रथमावाप्त्यर्थं महागणाधिपूजां कृत्वा पुण्याहं वाचयित्वा शुभगुं शुभम् आचम्य प्राणानान्यामकुमारस्य आयुष्याभूज्यर्थोपनेनाधिकारसिद्ध्यर्थं यथाशक्ये सम्भवषत् प्रायश्चित्तं करिष्ये कांशतण्डुला पूर्णपात्रे फलसिताम्बुलहिरण्यादिकं गृहीत्वा आत्मप्रदक्षिणत्रयं कृत्वा समस्तसम्पत्संवाप्त्येर्वसंधिताप्तिकृतोमुखेतवः अपार संसार समुदेत पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपां सवः आपद्यनत्वान्सहस्रमसमीतार्थार्पणकामदे नमः। समस्ततीर्थां पवित्रमूर्तो रक्षन्तु मां ब्राह्मणपादपं सवः शेषे प्रसन्नधीयान् विज्ञापनामवधार्या मया समर्पितां यथोक्तदक्षिणामिव स्वीकृत्य मम कुमारस्य जन्म प्रभृतिच्यवल उपनयन पर्यन्तं मध्ये सम्भावितानां पापानां मातृस्थन्यपान तिष्ठन्मूत्र परिषितान्न भोजन उच्चिष्टान्न भोजन सह भोजन कामचार कामवादा अभक्ष भक्षणा भोज्य भोज्यना लेख्य लेहना पेयपाना स्पृश्य स्पर्श सजाति विजातीय सहचार क्रीडा सल्लाप समुस्पर्शनादि मूत्र पुरुषोत्सर्जनादि तत्तत्काल शौचाभाव प्रवृत्तिना सौरुष्योक्तं क्षकालातीताद्यो दोषः समजदोष परिहारार्थं मम सावित्री प्रदान योग्यता प्रसिद्ध्यर्थं कुमारस्य सावित्री प्रतिग्रहण योग्यता परसिद्ध्यर्थं यथाशक्ये संभव प्रायश्चित्तं नित्यमा उपदिश्य मामनुगृह्णातु उपनयनाधिकार योग्यता परसिद्धिरस्ति भवन्तः ब्रुवन्तु उपनयनाधिकार योग्यता परसिद्धिरस्तु। आचम्य प्राणानां कुमारस्य आयुष्याभूज्यर्थं शरीरशुद्ध्यर्थं स्वर्णाज्ञ धान्यकुक्षेत्रयाण्याचरिष्ये स्वर्णं पवित्रमूलं स्वर्णं पापप्रणाशनं स्वर्णहितङ्कर्मिस्पातस्य शान्तिं पर्यच्च मे कामधेनो समुद्भूतं सर्वक्रदुषोंस्तुतं देवानामाज्य महारातस्य शान्तिं पर्यच्च मे धन्यं करोमि दातान्मिह लोके परत्रय अस्मादस्मात् मे शातस्य शान्तिं पर्यच्च मे मम कुमारस्य शरीरशुद्धिं कामयमानः महाविष्णुप्रीतये स्वर्णकुच्च प्रत्याम्नाय आज्यकुच्च प्रत्याम्नां धान्यकुच्च प्रत्याम्नाय यथादित्य हिरण्यदुर्जमं सम्प्रदते नमः पया कृतेरेभिः स्वर्णादि धान्यकुच्चैश्च भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री महाविष्णुसुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा मम कुमारस्य शरीरशुद्धिप्रदोस्त्विति भवन्तः ब्रुवन्तु उपनयनाधिकारसिद्धिरस्तु। आचम्य प्राणानां कुमारस्य आयुष्याभूज्यर्थं जातकर्मनामकरणं न प्रार्थना चौलानि तत्तत्कालेषु विहितानि तेषां तत्तत्कालातिक्रमणाद्यो दोषः समजदोषपरिहारार्थं तैः कर्मभिः मम कुमारस्य पुरस्तात् संस्कारं कर्तुं मस्माक आचार्यत्वयोग्यता परसिद्ध्यर्थं पाहित्र्योतिजहोमं करिष्ये स्तनिलोकनादिचतुष्पात्रप्रयोगं कृत्वा पूर्वपरिषेचनं कृत्वा एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पुनरोज्जानिवर्तस्तु पुनरग्नेशायषा पुनर्नपाः विश्वदस्वाहा अग्नेदनममाथः दय्यानिवर्तस्वाग्ने पिन्वस्वदार्या विश्वस्तुन्या विश्वदस्परि स्वाहा अग्नय इदन्न ममापाहिनोऽग्नयन से स्वाहा अग्नेदनमपाहिनो विश्ववेदसे स्वाहा विश्ववेदसन्नमायज्ञभाविभावसो स्वाहा विभा वसवैदन्म सर्वं पाहि शतक्रतो स्वाहा शतक्रतोदन्मा पाहिनोऽग्नयकया पाक्षुतद्वितीया पाक्षूज्यं द्वितीया पाहि गीर्भिः चतस्रभिर्वसो स्वाहा वसवैदन्न ममा भूरग्ने पृथिवी च महदेज स्वाहा अग्ने पृथिवी महदैदन्मा भुव वायवे च अन्तरिक्षा दिवे च महदेज स्वाहा वायवे अन्तरिक्षस्याधिपतैदन्मा सुपरादित्याय च दिवे च महदेज स्वाहादित्याय दिवे च महदेज नमः भूर्भुवस्वश्चन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च दिग्भ्यश्च महदेज स्वाहा चन्द्रमसे नक्षत्रेभ्यो दिग्भ्यो महदेज नमः पुनरुज्जानिवर्तस्व पुनरग्न ईशायुषा पुनर्नपाः विश्वदस्वाहा अग्नेदन्वमारः दय्यानिवर्तस्वाग्ने पिन्वस्वदारया विश्वस्त्रिया विश्वदस्परि स्वाहा अग्नेदन्वमारदेनुगुस्तानवदेनुगुस्तादेवी सप्रासावी अनेन पाहित्रोदहोमिन भगवान् सर्वात्म सर्वं श्री यज्ञेश्वर सुप्रीणातो यज्ञेश्वरार्पणमस्तु। पुत्रे जाते पितृस्नानं सचेलन्तु विधीयते यावन्नच्छिच्यते नानं तावन्नाप्नोति सूतकं छिन्ने नाडे ततः पश्चात् सूतकं
विधीयते आजम्य प्राणानाम्यास्पतितो श्रीमान् गोत्रः मम कुमारस्य आयुष्याभूज्यद्धं धर्मपत्न्याः जातस्य कुमारस्य जातकर्म करिष्ये जातं वात्सप्रेणाभिमृश्यादिवत्परिपदमञ्जज्ञे अग्निरत्वद्वितीयं परि जातवेदाः तृतीयं सुमणाजस्त्रमिन्धानञ्जलहृदे स्वाधीः विद्माते अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्माते सत्मेवदं पुरुत्रा विद्माते नाम परमं गुहायद्विद्मातमुत्संयत आजगन्था समुद्रे त्वा नृमणाप्स्वं तन्नुचक्षायि दिवो अग्नवूधन्नो तृतीये त्वा रजितस्तिवाग्ंसपृतस्य योनो महिषा हिन्वन् अक्रन्ददग्निस्तनयन्निवद्योः क्षामानेहद्विहृतस्य मञ्जनसज्जो जज्ञानो विहिमिद्योऽक्षरारोदसी भवननाभात्यन्तः उषिक्पापकोरजिस्सुमेतामत्तेष्वग्निनमृतो निधायि इयर्तिधूममवरुषपरिपरदुचुक्रेण शोषिताद्यामिनक्षतु विश्वस्य केतुर्भुवनश्च गर्भ आरोदस्य पुरुणाद्यायमानः वीडुञ्चिदद्रिविभृत्पराजञ्जनाय दग्नि मैदन्त पञ्च श्रीणामुदारोधर्णोरयीणामनीषाणां प्रार्पणः सोमगोपाः वसोः सूनुसहसोऽप्सु राजा विभाच्यग्र उषसामिधानः यस्तेऽद्य गुणवद्भद्रशोचे पूपं देवकृतवन्तभग्ने प्रतन्नय प्रतरां वश्योच्चापि जुग्नं देवभक्तं यविष्टा आतं भजसौ श्रवशे श्वग्नभुक्तभुक्त आभजस्यमाने प्रियः सूर्ये प्रियोऽग्नाभवाच्युज्जातेन बिरददुज्जनित्वैः त्वामग्ने यजमानः अनुज्योन्विश्वावसूनिदधिरेवार्याणि त्वया सह द्रविणमिच्छमाना व्रजङ्ग्रोमन्तमुषिजो विवौरुः दुशानो रुक्मवृयाव्यज्यो दुर्मर्षमायुश्रियेरुचानः अग्निनमृतो भवद्वयोभिर्यते नन्द्योरजनयत्सुरेताः अन्ते सकृदभिमृशति उत्तरेण यशोपस्थ आदाय अस्मिन्नहग्नसहस्रं पुष्याम्येधमानाश्वे विषे उत्तराभ्यामिन्द्रणमूर्धन्यवग्राणं दक्षिणे कर्णे जापहाङ्गारङ्गात् सम्भवसुतयादजायसे आत्मा वै पुत्रनामा सजीव शरदशतमस्वाभवपरसुर्भवैरण्यमत्वदम्भवापसूनां त्वाहिङ्कारे नाभिजिग्रामे रौहिणाताभ्यामेव मूर्धन्यवग्राणङ्गारङ्गात् सम्भवसि रौहिणा नक्षत्रनामति निर्दिशति तद्ग्रहस्यं भवति रोरेममुज्येषु बुद्धिराजोष्टात्वे च वाञ्छस्य वशाश्वयुक्षु शेषेषु नाम्नो कपरोत्पुरं च स्वात्वोरदीर्घस्य विसर्ग इष्टः रोहिणा दैवतामाघामार्गशीर्षा ज्येष्ठा चैत्राष्टात्वे च पूर्वप्रोष्ठपादा उत्तरप्रोष्ठपादा वाञ्छस्य वचात्वयुक्षु अपभरणा आभवरणा श्रवणा श्रावणा शतभिषकुशातभिषजः अश्वयुको आश्वयुजः शेषेषु न कृत्तिका तिष्या आश्लेषा फल्गुणा हस्ता विशाखा अनुराधा अषाढाश्रविष्टान्मोक्कपरोस्वरोञ्चः आर्द्रका मुनका स्वात्वोरदीर्घस्य विसर्ग इष्टः स्वातिः पुनर्वसु सर्वेषां नक्षत्रनाम्ना प्रथमया निर्देशसूक्तवाके जातकर्मणि पुनः सम्बुद्ध्या दशमी कृतसूक्तवाकान्नप्रासनाभिवाद वाजनादिषु नित्यं रहस्यमेव भवति मधुकृता मितिसकं सुज्या तस्मिन् दर्भेण हिरण्यनिष्टत्यं पद्मावदायोत्तरिर्मन्त्रे कुमारं प्राशयित्वा मेधान्ते देवस्य पिता मेधां देवी सरस्वती मेधान्ते अश्विना देवावादत्तां पुष्करस्य जात्वयि मेधान्त्वयि प्रजान्त्वयि यज्ञस्तेजो धातुत्वयि मेधान्त्वयि प्रजान्त्वयि इन्द्र इन्द्रियन्त धातुत्वयि मेधान्त्वयि प्रजान्त्वयि सूर्यो ब्राजो दधातु प्राधनं चतुर्नामन्ते सकृदेवा उत्तराभिपञ्चभिः स्नापयित्वा क्षेत्रिये त्वा निवृत्ये त्वा द्रोह मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्वनागसम्ब्रह्मणे त्वा करोमि शिवे ते द्या वा पृथिवी उभे इमे शन्ते अग्निसहाद्भिरस्तु स्यञ्झा वा पृथिवी सहौषधिभिः समन्तरिक्षगुंसः वातेन ते स्यन्ते चतस्रः त्रिशो भवन्ति या देवी चतस्रः प्रतिशो वातपत्नीरभि सूर्यो विचष्टे तासां त्वा जलधारदामि प्रयक्षमये दुर्गतिपराचे अमोजयक्ष्मा दुरितादहत्ये द्रुहपाशा निवृत्ये चोदमोचि अहा अवर्तिपविदत्योनमप्यभूद्भद्ये सुकृतस्य लोके सूर्यमृतं तपसोऽग्राक्ष्याय देवा अमुञ्चन्न सृजन्येन सह एवमहमिं क्षेत्रियाध्यामि शकुंसा द्रोहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् स्नानं पञ्चानामन्ते सकृदेव दधिकृतमिति सकं सृज्यकांसेन पृषदाज्यं व्याहतिभिरोङ्कारयुद्धाभिः कुमारं प्राशयित्वा भूस्वाहा भुवस्वाहा सुवस्वाहा वोगुस्वाहा अद्विशेषसंसृज्य गोष्ठेन नेदन्यो बालनेत उत्तरयामतरुपस्त आदाय माते कुमारं रक्षावधेर्मादेनुरक्षा सारिणी प्रियाधनश्च भूया एधमाना शिवे गृहे उत्तरया दक्षिणगुस्तनं परिदाप्या अयं कुमारो जरां दीर्घमायो यस्मै त्वगुस्तनप्रप्या आयुर्वर्चो यशोबलम् उत्तराभ्यां पृथिवी अभिविवृश्या यद्भूमे हृदयं
दिवि चन्द्रवशिष्यतं तदुर्व्यपश्यम्माहं पौत्रमगुं मृदुं यत्येषु जीमे हृदयं वेदाहं तत्प्रजापतो वेदामृतस्य ते वयं माहं पौत्रमगुं मृदुं यत्र कुमारस्य इष्यते तत्ततं कुमारमिति मृष्टायां भूमो माता संवेशयति उत्तरेषोपस्था उत्तरेषा संविष्टं नामयति नरुदति यत्र वयं वदामसि यत्र च भृगुषामसि उत्तरेषा शिरसि उदकुम्भन्निधाय आपशुप्तेषु जाग्रतरक्षाग्मुशिरतोऽनुदध्वं सरषपान् फलीकरणमिश्राञ्जनोत्तरे स्त्री हृत्वा स्वं शास्त्रे श्रोत्रियाकारादग्निमाहुत्य उपसवादायालङ्कृत्य प्राणानाम्या शुभदिदो अनयोर्बालसूत्कयोः छण्डारादिपिशाचेभ्यो रक्षणार्थं फलीकरणहोमं करिष्ये कन्द्वेत्रीणि चत्वारि अयं कलिं दुर्गुस्वान विभोद्दुग्धं वजां वासतामिवृतः पर्यात् दुर्गुस्वाहा मरुद्भेदनमः स्वाहा मरुद्भेदनमः स्वाहा मरुद्भेदनमः शण्डेरदस्यण्डिकेरवलूकलः चमनोनशतादित स्वाहा अग्नेदनमः स्वाहा अग्नेदनमः स्वाहा अग्नेदनमः यश्चण्डोमर्कोपवेदवलूकलः चमनोनशतादित स्वाहा अग्नेदनमः स्वाहा अग्नेदनमः स्वाहा अग्नेदनमः केशिनी स्वलोमिनी कजापोजोपकाशिनी अपेतरशतादित स्वाहा अग्नेदनमः स्वाहा अग्नेदनमः स्वाहा अग्नेदनमः मिश्रवासक्को बेरकारक्षोराजेन प्रेषिताः ग्रामकुं सजानयो गच्छन्ति इच्छन्तो प्रेता कृतान् स्वाहा अग्नेदनमः स्वाहा अग्नेदनमः स्वाहा अग्नेदनमः एतान् घनचेतान् गृह्णीते चयं ब्रह्मण पुत्रः तान् इत्यपर्यसरत्तान् इन्द्रस्तान् बृहस्पतिहितान् अहं वेद ब्राह्मण प्रमृषतः कूटदन्तान् विकेशान् लंबनस्तनान् स्वाहा अग्नीन्द्र बृहस्पतये नमः अग्नीन्द्र बृहस्पतये नमः अग्नीन्द्र बृहस्पतये नमः नक्तञ्चारिणोरस्पेशान् शूलहस्तान् कपालपान् पूर्व येषां पिते चुच्चे श्राव्यकर्णकः माता च गण्या सपदिग्रामे मिथुरविच्यन्ति इच्छन्तो प्रेता कृतान् स्वाहा अग्नेद नमः स्वाहा अग्नेद नमः स्वाहा अग्नेद नमः निशीतचारिणी स्मृता सन्धिना प्रेक्षते कुलं यास्वन्तं बोधयिते विजातायां मनः तासान्तं कृष्णपत्मने क्लोमानकं हृदयं यकृतो अग्नेयक्षीणितः स्वाहा अग्नेद नमः पुनः परिशिच्यादेन मुक्कुस्तानोदेन मुक्कुस्तादेन मुक्कुस्तादेव सविता प्रासावीः अनेन फलीकरणहोमेन भगवान् सर्वात्मस्वरूपं श्रीयज्ञेश्वरसु प्रीणातु यज्ञेश्वरार्पणमस्तु अनयोर्बालसूचकयोः चण्डारादि पिशाचबाधा निवृत्तिरस्तु प्रविष्टे प्रविष्ट एवं तुष्टिमग्ना वावपदेति फलीकारणा मिश्राञ्जनोत्तरे अस्मिन्नेवाग्नो वाक्यता आवपदेति एवं हर हर निर्दिशतायाः एवं हर हर प्रविष्टे प्रविष्ट्यादि निर्दिशतायाः एकादश प्रतिष्ठाप्य जातकाग्निं यदा विधिः प्राणायामेन चाकूल्य पश्चाज्जाताभिमर्शनः जातकर्मण्ययं मन्त्रे भरुतः षष्ठमन्त्रके अग्नीन्द्रा बृहस्पतयः परेषामग्निरुच्यते अयं कलिं पदश्चण्डा यश्चण्ड इति क्रमः केशिनी मिश्रवासोऽपि एतान् ग्नजतः परं नक्तञ्चारणनिषिद्धं च फलीकरणमिष्यते फलीकरणहोमं समाप्तः नामकरणं दशम्यां मुदिताया कुस्नादायां पुत्रस्य नाम ददाति पिता मातेति आजम्य प्राणानां सुदितो श्रीमान् गोत्रः कुमारस्य आश्याभूतिद्धं देवती नक्षत्रजातस्य कुमारस्य सद्व्यवहारार्थं सकलसत्पुरुषसभा मध्ये नाम प्रकटसिद्ध्यर्थं मासनाम्ना नक्षत्रनाम्ना व्यावहारिकनाम्ना च सद्गुष्करिष्येति माता पितरो सङ्कल्प्य पुनः प्राणानां कुमारस्य आश्याभूतिद्धं नामकरणाङ्गत्वेन नांदी देवतात्मानं करिष्ये नांदी देवताभ्यो नमः षोडशोपचार पूजा समर्पयामि उत्तरो पुटुः द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम पूर्वभाक्षादोत्तरं दीर्घाभिनुष्ठानान्तं घोषपदाध्यन्तरस्थं तण्डुलपूर्णपात्रे मातनाम्ना नक्षत्रनाम्ना व्यावहारिकनामानि निक्षिप्त्वा मासनाम्ना श्रीकृष्णनामासु सुश्रीः निखित्वा नक्षत्रनाम्ना रवितनामासु श्रीः लिखित्वा व्यावहारिकनाम्ना श्रीनिवासनामासु सुश्रीः इति लिखित्वा असुनीते स्वस्ति स्थिरो भवावृतो भवा नामत्रयाधिष्ठान देवता प्राणा नामत्रयाधिष्ठान देवताभ्यो नमः जनाना षोडशोपचार पूजा समर्पयामि मासनाम्ना श्रीकृष्णनामासु दीर्घायुर्भवा नक्षत्रनाम्ना रवितनामासु दीर्घायुर्भवा व्यावहारिकनाम्ना श्रीनिवासनामासु दीर्घायुर्भवा इति माता पितरो तत्तत्पर्यच्छतां शिशोः शिरसि निक्षिपेतु नामकरणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु अपि वा यस्मिंश्चिच्छुपसर्गस्योत्तरा तद्दिप्रतिष्ठितविधिः ब्राह्मणं प्रवासादेच्छा पुत्रस्योत्तराभ्यां विमन्त्रणं मूर्धन्यवक्राणङ्गादङ्गात् सम्भवसुतयादिजायसे वेदो वै पुत्रनामासजीवशरदश्यतुमस्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तुतं भव वसूदान्त्वाहिङ्कारेणाभिजिग्रामि श्रीनिवास सर्वन्दतैताभ्यामेव मूर्धन्यवक्राणङ्गादङ्गात् सम्भवसि श्रीनिवास धर्मं दक्षिणे कनमुत्तरमन्त्राञ्जपेतु
अग्निरायुष्मान् स वनस्पतिभिरायुष्मान् तेन त्वायु आयुष्मन्तं करोमि सोम आयुष्मान् स ओषधिभिरायुष्मान् तेन त्वायु आयुष्मन्तं करोमि यज्ञ आयुष्मान् स दक्षिणाभिरायुष्मान् तेन त्वायु आयुष्मन्तं करोमि ब्रह्मायुष्मत्तद्ब्राह्मणेरायुष्मत्त तेन त्वायु आयुष्मन्तं करोमि देवा आयुष्मन्तस्ते मृतेनायुष्मन्त तेन त्वायु आयुष्मन्तं करोमि गुदन्निष्पिबत्यायुर्वे कृतमृतमिहिरण्यमृता देवायुर्निष्पिबति शतमानं भवति शतायु पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति आदिम्य प्राणानम्य प्रीत्यधन्नामकरणाङ्गत्वेनाभ्युदयक कर्मण पुण्याहं वाचयिष्ये श्री महाविष्णुस्वरूपाय ब्राह्मणाय अभिषेक प्रत्याम्नाय धारकेरण्यजमो संपदे मम कर्मण पुण्याहं भवन्तो प्रमुदो वं पुण्याहं कर्मणोस्तु ये मन्त्रे पुण्यं नक्षत्रं स्वस्ति शीलवासर्मणे कर्मणोस्तु ये मन्त्रे रुद्रशास्त्रहव्ये नमसो वसज्जा सर्वसंपदस्तु पुण्याः वाचने नाम्ने मध्यमे स्वस्ति वाचने सूक्त्वा बालकनामास्मै स्वस्ति चन्यं समं भवेत् नामादिनां दीकरणं पुण्याहं द्विजभोजनं रक्षामन्दिरमन्नादि चौराज्यं कुरुमेव च कृष्णो अनन्तो अच्युतश्चक्री वैकुण्ठोऽथ जनार्दनः उपेन्द्रो यज्ञपुरुषो वासुदेवस्तदा हरिः योगीश पुण्डरीकाक्षामासनामान्यनुक्रमात् नामकरणं समाप्तः स्त्रीनामकरणम् ऐजाक्षरं कुमार्या विषमाक्षरं कुमार्या नाम गृह्णाति श्रीः गौः भारती पार्वतीपति वल्लभा कमलेक्षणा अमन्त्रकादुकार्यं स्त्रीनामावतशेषतः संस्कारार्थं शरीरस्य यथा कालं यथा क्रमाचम्य प्राणानाम्यामं कुमार्या सुपतितो मम कुमार्याः आयुष्याभिवृद्ध्यर्थमकार्षजातायाः कुमार्याः सद्व्यवहारार्थं सकलशत्रुसभामध्ये नाम प्रकटधरित्यर्थं मासनाम्ना नक्षत्रनाम्ना व्यावहारिका नामना च सद्गुस्करिष्येति माता पितरो संकल्प्य तण्डुलपूर्णपात्रे मातनाम्ना नक्षत्रनाम्ना व्यावहारिकनामानि च लिखित्वा सुनीते स्वस्ति नामत्रयाधिष्ठानदेवता प्राणप्रतिष्ठापनमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु नामत्रयाधिष्ठान देवताभ्यो नमः षोडशोपचार पूजा समर्पयामि मासनाम्ना वाग्देवी नाम यशी दीर्घायुष्मती भवा नक्षत्रनाम्ना मखानक्षत्रनाम यशी दीर्घायुष्मती भवा व्यावहारिकनाम्ना भारती नाम यशी दीर्घायुष्मती भवा इति माता पितरो तत्तदुपर्यक्षता शिशोस्य निक्षिपेतु स्त्रीनामकरणमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु कुमारीमुत्तरेरुषाभिमन्त्रयते सर्वस्यादात्मनः सम्भूता शिशादेव शरदां शतं मार्गशीर्षे च वाग्देवी पुष्ये पद्मावती तदा श्रीदेवी चाभिषत् सावित्री भूमिकल्याणिका तदा सत्यभामा पुण्यवतीं रूपवतीं तुमत्यपि चन्द्रावती च लक्ष्मी च स्त्रीनाम करणेषु च स्त्रीनामकरणं समाप्तः अन्नप्राशना जन्मनोति षष्ठे मासे ब्राह्मणां भोजयित्वा जन्यप्राणानां श्रीमान् गोत्रः कुमारश्चाश्राभुजतं सर्वदा मुष्टान्नप्राशनाधिकारयोग्यता फलसिद्ध्यर्थम् इमं श्रीनिवासशर्माणं कुमारम् अन्नप्राशनेन कर्मणा सद्गुस्करिष्ये पुनः प्राणानां यावत्यर्थम् अन्नप्राशनाङ्गत्वेनादो रक्षार्थं रक्षाबन्धनं करिष्ये रक्षाबन्धनदेवताभ्यो नमः जनना षोडशोपचारपूजा समर्पयामि बृहत्सामक्षत्रबुद्धपुष्टिं दुष्टभोज सुविधमुखर्वीरविन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सकरेण रक्षाबन्धनधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु पुनः प्राणानां यावत्यर्थान्नप्राशनाङ्गत्वेन तूष्णिः आचमनाधिकारयोग्यता फलसिद्ध्यर्थं नवतन्तु धारणं करिष्ये नवतन्तु देवताभ्यो नमः जनना षोडशोपचारपूजा समर्पयामि नभो नभो भवति जायमानोऽन्नहङ्केतृषामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्यायन् चन्द्रमास्तिरति दीर्घमायो नवतन्तुधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु ब्राह्मणां भोजयित्वा शिशोवाजयित्वा जन्यप्राणानां अन्नप्राशनाङ्गत्वेन आभ्युदयं कर्मण पुण्याहं वाचयिष्ये श्रीमहाविष्णुस्वरूपाय ब्राह्मणाय आभ्युदयकप्रत्याम्नाय धारिकेर्जमो सम्पदे नमः ओं कर्मणः पुण्याः वाचन समुद्रस्पित्यादि वाक्येन नयेतु दधिमतु कृतं मोदनविदिशगुं सृज्या वदायोत्तरे मन्त्रे कुमारं प्रासयित्वा भूरपां तौषधीनाग्न सम्प्रासयामि शिवास्त आपवोषधेः सन्तु अनमीवास्त आपवोषधेः सन्तु श्रीनिवास शर्मन् भुवपां तौषधीनाग्न सम्प्रासयामि शिवास्त आपवोषधेः सन्तु श्रीनिवास शर्मन् सुपरपां तौषधीनाग्न सम्प्रासयामि शिवास्त आपवोषधेः सन्तु श्रीनिवास शर्मन् भूर्भुवस्वरपां तौषधीनाग्न सम्प्रासयामि शिवास्त आपवोषधयः सन्तु श्रीनिवासधन् सकृदेव कुमारं प्रासये तैत्रीयणमाग्निशेनेत्येके अन्नप्राशनमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु जन्मनोदि तृतीये वर्षे चौलं पुरुर्वश्वोहाजम्यप्राणानां या श्रीमान् गोत्रः कुमारस्याश्राभूत्यर्थं क्लेशाना सर्वदा स्निग्धत्वसिद्ध्यर्थं कुसुमगर्भ त्वसिद्ध्यर्थैमं गोत्रं श्रीनिवासशर्माणं कुमारं चौलेन कर्मणा सद्गुस्करिष्ये पुनः प्राणानां यावद्यर्थं चौलाङ्गत्वेनादो
अंकुरारोपणाक्षंकरं करिष्ये अंकुरारोपणं कुर्यात् अंकुरारोपणाङ्गत्वेनादो रक्षार्थं रक्षाबन्धनं करिष्ये रक्षाबन्धन देवताभ्यो नमः ध्यानावना षोडशोपचार पूजा समर्पयामि रक्षाबन्धन मुहूर्तस्तु ब्राह्मणां भोजनोपायन समन्त वदग्रे ऋतुमाधानादिपात्रप्रयोगकाले जलद्वयं कुशान् यवान् शलालजद्भपुञ्जिलान् सकुत्सलयसीं क्षिपेत् सहैव चौरकर्मणि पवित्रगणाज्याजभागां तेन्वारब्धा कुमारे दाता धतनो रैमीशानो यस्वाहुरुदा कीडेति चितस्तरः इति अष्टाज्यावतीर्हुत्वा एकं द्वे त्रीणि चत्वारि दाता धातनो रैमीशानो जगदस्पतिः पूर्णेन भावनः स्वाहा दात्रेण नमा दाता प्रजाया पुतः रायीशे दातेदं विश्वं भुवनं विजाना दाता पुत्रं विजमानाय दाता रस्माहोजं कृतपद्विदेम स्वाहा दात्रेण नमा दाता धातनो रयिं प्राचीं जीवातु मक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुपतिकृतराधः स्वाहा दात्रेण नमा दाता धातु दाशुषे वसूनि प्रजाकामाय विषे द्रोणे तस्मै देवामृताः संव्ययन्ताम् विश्वे देवा जनदृष्टे दातः स्वाहा दात्रे दडोय स्वाहुदा कीर्णामन्यमानो मध्यमज्जोजोः विमि जातवेदोयसो अस्मासुदे प्रजाभिर्जमृतत्वस्यागु स्वाहा अग्रे जातवेदे महेस्मे त्वं सुखदे जातवेदवलोकमध्ये गुणमस्यो नमस्मि नगुंसपुत्रं वीरवन्तं गोमन्तगं नयनसे स्वस्ति स्वाहा अग्रये जातवेदे धर्माते सुपुत्रस्य वसुपुत्रं कामकादयः नत्वाम् इंद्रादिमुच्यते स्वाहा इंद्राय पुत्र इधन्नमम मुक्तमुक्ते सोम इंद्रं ममाधनीते नीते भगवान् सुतासः इदिगुं सबाधः पितरन्न पुत्राः समानदक्षा अवसेवं ते स्वाहा इंद्राय मघोते जन्मैति अस्ताज्जाहतिर्हुत्वा इतु जन्नान्यद्भिसद्दुष्पुष्याग्नो प्रहतिरुद्राय तन्तुजलाय धनममाभूवदृश्यास्य ब्रह्मोपदिष्टाहित्यदमुक्तिकामजादिहोमं कृष्णेषु वेणाच्यमादाय चित्तं च स्वाहा जयादिब्रह्मजनान्तं कृत्वा अपरेणाग्निं प्राञ्जपवेश्य श्रेण्या तरणया त्रिभिर्दर्भपुञ्जीले शिलालुग्लप्स्ये तूष्णीं क्लेशान्विनीया यदऋषिकानि दधाति यथा वैशाङ्कुलधर्मस्य दपागुंसगुं सज्जनाज्जा केशरिदानात् समानानुवाकस्य पदमेन यजुषापस्सगुं सृत्या उष्णेन वायुवृतगने क्षितिकेशानुपतो उष्णाः सीतास्वानियोत्तरया शिरवरक्ति आवं दन्तु जीवसे दीर्घायत्वाय वर्चसे जोक्षसूर्यं दृशे प्राकारभ्य प्रदक्षिणमुनक्तीति गुस्त्री दर्भान्तर्दायोत्तरा भ्यां चतुर्षुभिर्प्रतिमन्त्रं प्रतिदिशं प्रभवति येनावत्सविताक्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान्तेन ब्रह्माणोपदेतमस्यायुष्माञ्जलदृष्टिर्यतयन्नारायण शर्मावं तपुत्रयानमन्त्रयते दक्षिणतो माता ब्रह्मचारी वायुक्षुरेण मच्चयत सुपेशशावत्रावपशिकेशानु सिन्धिषु रोमास्यायुप्रमोषि आनुर्हेशे जगत्पुण्डे यवान्निधाय तस्मिन् केशान्वयं यावद्भृष्टां पुरस्ते दर्भानन्तर्दायेन पूषा बृहत्वे रज्ञेन्द्रश्च चायुषेव बुधुतेनास्यायुषेव वसो श्लोक्याय स्वस्ते दक्षिणतस्मिन् केशान्वयं यावद्भृष्टा पुरस्ते दर्भानन्तर्दाय येन भूयश्चराच्चेञ्जोक्षपश्चादिसूर्यं तेनास्यायुषेव वसो श्लोक्याय स्वस्तेति पश्चात् सम्भवति तस्मिन् केशान्वयं यावद्भृष्टा पुरस्ते दर्भानन्तर्दाय येन पूषा बृहत्वे रज्ञेन्द्रश्च चायुषेव बुधुतेन देवपाविनारायण शर्मन् नायुषा वर्चसा यदाज्योक्सुमन असाः उत्तरतस्तस्मिन् केशान्वयं या अपौपस्पृश्य उत्तर्योदम्बरमूले दर्भस्तम्भे वाणि दधाति उत्पाय केशान्वरुणस्य राज्ञो बृहस्पतिश्च पिता सोमो अग्निः तेभ्यो निदानं बहुदान्वविन्दनं तराज्या वा पृथिवी अपस्सुभाक्षणं प्रक्षाल्य दधाति तेन त्रयः कल्पनिवृत्तिर्वरं ददाति दक्षिणतासीनाय ब्राह्मणाय पितागां दधाति इज्जन्यश्चौरकर्ता तदा तस्मै दधाति संवत्सरं गोदानव्रतमेक उपदिशन्ति एतावान् नानान् सर्वान् क्लेशान् वापयुच्छुतकोपस्मरशनिमिदिक्षन्दोगाः वक्त्रेक्षणं समादाय दीक्षा मध्ये निधाय चतुर्थदिवसादूर्ध्वं नापिताय प्रयच्छति चौलं समाप्तः उपनयनं व्याख्यास्यावः गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणोपरयिता गर्भ एकादशेषु राजन्यं गर्भद्वादशेषु वैश्यं वसन्तो ग्रीष्मस्य ऋदिच्युतो वर्णान् पूर्वेभ्युराब्जुदैकन्नवदन्तु दारुणं रात्रा अंकुरारोपण रक्षाबंधन जगृत्वा परेद्युः पुण्याहं वाचयित्वा शुभगुं शुभम् आजम्य प्राणानायम्या शुभनिदो श्रीमान् गोत्रः मोकुमारस्यायुष्याभुज्यद्धैमं गोत्रं श्रीनिवास शर्माणं कुमारपवनेशेवन प्राणानाम्यामकुमारस्यायुष्या अभिवुज्यद्धोपनीनाङ्गत्वेनादो रक्षार्थं रक्षाबन्धनं करिष्ये रक्षाबन्धन देवताभ्यो नमः ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजा समर्पयामि बृहत्सामक्षत्रबुद्धपुष्टिकं दुष्टभोजस्वितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पंचदशेन मध्यमिदं वातेन सकरेण रक्षाबन्धन मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तोपन प्राणानाम्यावुज्यद्धोपनीनाङ्गत्वेन कर्मण पुण्याहं वाचयिष्ये
सर्वसंपदस्तु पुनः प्राणानां व्यावृज्योपरिणाङ्गत्वेन अग्निप्रतिष्ठापनं करिष्ये स्तनिलोल्लेखनादि परिस्तरणान्तं कृत्वा पुनः प्राणानां व्यावृज्योद्धं चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री मन्त्रोच्चारण द्विजाधिकारयोग्यता सिद्ध्यर्थं ब्रह्मतेजः सम्पन्नार्थं सकलशोधस्मात् नित्यनैमित्तिककाम्यकर्मानुष्ठानाधिकारयोग्यता सिद्ध्यर्थं यज्ञोपवीतधारणं करिष्ये असुनीते स्तुति यज्ञोपवीतदेवताभ्यो नमः ज्ञानावाहना शोषोपचार पूजा समर्पयामि मम अग्निहरि वो मेदनं तवा आचम्या यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्ताद आयुष्य मग्रियं प्रतिमञ्ज शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं धुत्वा आचम्या यज्ञोपवीतं प्रक्षिप्य वाचयेत् यज्ञोपवीतधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु यज्ञोपवीतधारणमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहणात्यन्तानुकूलसमबलाप्तिरस्तु मात्रा सह कुमारं भोजयेत् कुमारभुक्तिकाले तु गायत्री समुदीर्येण आचार्यस्वमेवान्नं प्रोक्षयेदिति शौनकः उडरक्षार्णं सप्राणाहुतिमोनकं एको भुञ्जीत नयतो व्रतिव्रतमपीडयन् अर्वानक्तक्रियायाश्च मात्रा तथा भोजनं सा सत्यस्य शास्त्रार्थम् एकबन्धौ भोजनं भुक्तिद्वयेन सम्प्राप्ते कथं भुक्तिर्विधीयते शक्कराज्यपयः पीत्वा पश्चात् भुक्तिं समाचरेदाजं प्राणानां यावृज्योद्धमपरिणाङ्गत्वेन नान्दीशोभदेवता समाराधनं करिष्ये नान्दीशोभदेवता स्वरूपा ब्राह्मणानायितमिदमासनं सुखादं नान्दीशोभदेवता स्वरूपा ब्राह्मणायितं वप्पाद्यं सुभाज्यं नान्दी शोभदेवता स्वरूपा ब्राह्मणाः इमानि वस्त्राणि नान्दी शोभदेवता स्वरूपा ब्राह्मणाः मिहि गन्धाः सुगन्धाः अलङ्कारार्थाय मे अक्षताः संरक्षताः सकलाराधने शोभनमस्तु नान्दी शोभदेवता स्वरूपा ब्राह्मणाः अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि द्विराजम्यानुवागस्य प्रथमेन यजुषा पस्सकं सृज्या वृष्णैर्वायुपदगेनेक्षितेकेशानुवपदोऽन्तराज्या वा पृथिवी अपस्सुवः क्षुरं प्रक्षाल्य ददाति स्नातमग्नेर्समाधानाय कुमारं स्नापयित्वा पात्रप्रयोगकाले पात्रप्रयोगे तु कुशाम्बुकूत्या वस्त्राश्च दण्डाजनमेकलाश्च दैव्यानि पात्राणि युज्य पश्चात् द्विञ्जीतधान्यानि सहोपनेता पवित्रगणाद्याजभागान्ते बालाशीकुं समितमुत्तरयादाप्यायुर्दादेव जलसङ्गुणानो कृतप्रतीको घृतपृष्ठो अग्ने घृतं पिबन्नमृतं चारुकव्यं पिदेव पुत्रं जलसेन एवम् आदेहि अग्नेयं कुमारस्यैव होमकर्तृत्वं न तु मन्त्रोच्चारणम् आयुद्धा समिदादानं स्वाहा कारयिष्यते आदेहि चैव मन्त्रान्ते वटुमा स्थापयेत् गुरौ उत्तरेणाग्निं दक्षिणेन पदास्मानमास्थापयित्यादिष्टेति आदिष्टेवमस्मानमस्मे वर्तुस्थिरा भवाभिदिष्टपुत्रं यतः सहस्रपुतनायतः अश्विनि स्थापयित्वा च वासो विपरीतायिता मेखलाविजनं चैव यावदस्ता समाचरे ततोक्ताय कुमारोऽपि आचार्यन्तु स्व प्रदक्षिणं वाससज्ज कृत्वा तमुत्तराभ्याभिन्द्रियाजम्यावुज्युब्धं शीतवातोष्णाज्जुपशमनद्वारा देहालङ्करणार्थं वस्त्रधारणं करिष्ये रेवती स्त्वा विलक्ष्मन् कृत्तिकाश्चाकृन्दग्गुस्त्वा धियो वयन्नवग्रापुण्यं सहस्रमन्तागुम् अभितो यच्छं देवीर्देवाय परजीशमित्रे महत्तदा सामवन्महित्वनम् उत्तराभितिष्ठभिः परीदाप्यायाकृन्दन्नवयन्यातं वदयाश्च देवीरन्ता नभितो ददन्त्वा तास्त्वा देवी जलसे संययं युष्मन्निदं परिदत्स्ववासः परिदत्तदत्तवासदैनकं शतायुषङ्गुणत दीर्घमायो बृहस्पतिप्रायच्छद्वात एतत् सोमाय राज्ञे परिदातबाबूतिराङ्गच्छाश्वरिदत्स्ववासो भवा कृष्णीनां विशस्तिपाभाषं शतं च जीव शरदः तु वर्चा रायश्च पोषपो संययस्य वा परिदाप्याजम्यापरिहितमुत्तरयान्मन्त्रेते परिहितं वासोदिदा स्वस्तये भूरा पीतां विशस्तिपावा शतञ्जदेव शरदः पुरुचेर्वसूनिचार्यो विभजासि जीवन्नो मौञ्जीन्मेकलां त्रिपुतान्ति प्रदक्षिणम् उत्तराभ्यां परिवीयाजम्यावृत्यर्थं सोमेन्द्रमरुत्प्रसादेन चिरतरसुखानुभवसिद्ध्यर्थं मौञ्जीधारणं करिष्ये यन्दुरुक्तात् परिबाधबाणाधर्मवरोधं पुरति न आगन्नो प्राणापानाभ्यां बलमाभरन्ति प्रिया देवानागं शुभकामे कलेयं रतस्य गोप्ते तपसः परस्मिघ्नते रक्ष सहमाना अरातीः सानस्समन्तवनुपरिः भद्रया भक्तारस्ते मे कले मारिषामावाचेतु मौञ्जिजिनावस्थापनपरोक्षणोत्तापनादितो समन्त्रमेतान्याचार्यः पूर्वं कृत्वा तवाचेत अजनं कृष्णमुत्तरया वासकरोच्युत्तरया कन्यावृज्जिद्धं मातराप्ताप्तोर्यामासान्तपा वाजपेया पौण्डरीका अश्वमेधादिशतक्रत्वधिकारसिद्ध्यर्थम् अजनधारणं करिष्ये मित्रस्य चक्रुर्धरणं बलीयस्तेजो यशस्वी स्तविरं समिद्धम् अनाहनस्यं वसनं जरिष्णं परीतं वाज्यजनन्दलेहम् आजम्यवाचयेतु उत्तरेणाग्निं परागग्रान्दर्भामुत्तरेणाग्निं दर्भान् सग्गु स्तीर्यातेष्वेन मुत्रया प्रान्मुखमवस्थाप्या आगन्त्रासपकर्महि प्रसुमुच्युञ्जयोतनारिष्टाः सञ्जनेभिः स्वस्ति जनताजः स्वस्या गृहेभ्यः
वादयेदूतकाञ्जलिमस्माञ्जल वाणीयोत्तरया त्रिप्रोक्षा समुद्रादुर्मिर्मधुभागम् उदारुदुभागं सुरासमु तत्त्वस्यायिमेनुते रश्मयः सूर्यस्य येभिः स वित्तं विदरो न आगन्नो सकुर्मन्त्रेण द्विस्तूष्णीं वाचते उत्तरे दक्षिणे हस्ते गृहीत्वा अग्निष्टे अस्तमक्रवीत सोमस्ते अस्तमक्रवीत पिताते अस्तमक्रवीत सरस्वतीते अस्तमक्रवीत हगुंसुस्ते अस्तमक्रवीत भगस्ते अस्तमक्रवीत मित्रस्ते अस्तमक्रवीत मित्रस्त्वमसि धर्मणाग्निराचार्यस्तव सर्वेषां ते सुकृतस्तं गृह्णीयात् उत्तरैर्देवताभ्यः परिधाय अग्नये त्वापरिधामि नारायण शर्मं सोमाय त्वापरिधामि नारायण शर्मं सवित्रे त्वा परिधामि नारायण शर्मं सरस्वत्यै त्वापरिधामि नारायण शर्मं उच्चवे त्वापरिधामि नारायण शर्मं यमाय त्वापरिधामि नारायण शर्मं गदाय त्वापरिधामि नारायण शर्मं अंतकाय त्वापरिधामि नारायण शर्मं अभ्यस्तापरिधामि नारायण शर्मं ओषधीभ्यस्त्वापरिधामि नारायण शर्मं अन्ते सर्वमन्त्राणास्तग्रहविष्यते देवताभ्यः परिधानं रक्षणाय पृथक् पृथक् उत्तरेण विदुषोपनीतोप विशति देवशत्वाशुप्रसव उपरये नारायण शर्मन्मुहूर्तकाले आत्मनः समीपमानेति ततस्तु मुहूर्ते मङ्गलाष्टक शून्यकाञ्च पठति गुडजीरकान् वटोशिरसि निक्षिपे ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् अयं मुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रजाय दक्षिणे कर्णे च पदे सुप्रजा प्रजा भूयासु वीरो वीरे सुपर्चा वर्चसासु पोषैः ब्रह्मचर्यमागामिति कुमार आह ब्रह्मचर्यमागा कुमार ब्रह्मचर्यमागा उपमानयस्वदेवेन सविता प्रसूतः पृष्टं प्रश्य प्रतिवचनं कुमारस्य को नामासि इत्याचार्यः नारायण शर्मा नामास्मीति कुमारः कस्य ब्रह्मचार्यस्य नारायण शर्मा नित्याचार्यः प्राणस्य ब्रह्मचार्यस्मीति कुमारः शेषं परोजपति आचार्यः नारायण शर्मा ईषते देवसूर्य ब्रह्मचारी तंगोपाया समामृतैषते सूर्यपुत्रस्य दीर्घायु समामृतायागु स्वस्तिमग्निर्वायुसूर्यश्चन्द्रमा आपोऽनुसञ्चरन्तितागु स्वस्तिमृसञ्चर नारायण शर्मन् प्रत्यगाशिषं चैनं वाचरेति अध्वनामध्वपते श्रेष्ठस्याध्वनः पारमसीया कुमारं वाचिति उक्तमाज्यभागान्ते मत्रेण मुत्तराहुतिर्हुत्वा योगे योग इति प्रतिमन्त्रम् एकादशाज्याहुति कुमारं हावयित्वा योगादीन्वाजयन्नेव कुमारं हावयेत् खलु द्वितीय चतुर्थो भूजा आचार्यो जुहुयाद्वटुः कुमारो जुहोति एकन्द्वे चत्वारि योगे योगे तपस्तरं वाजे वाजे हवामेधकाय इन्द्रमूतये स्वाहा इन्द्राय धर्मा तथा आचार्यः इममग्र आयुषे वर्चसे प्रतिमृतो प्रसोमराजन्मादेवात्मादिदेशन्म यच्छ विश्वे देवाचरतिष्ठयतातः स्वाहा आज्ञप्रसोमादि विश्वेभ्यो देवेभ्येदनमायितु कुमारः शतमिन्नु अन्ति देवायत्राणश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानवमज्जारी शतायुगं तो स्वाहा देवेभ्येदन्मा तथा आचार्याग्निष्टायु प्रदरान् दधात्वग्निष्टे पुष्टिं प्रदरान् कृणोतु इन्द्रो मरुद्भिः रुदता कृणोत्वादित्येस्ते वसुभिरादधातु स्वाहा अग्नीन्द्रमरुदाच्य वसुभ्येदन्मा